Baik, selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh saya untuk menyampaikan hasil kerja saya tentang biologi human chromosomes. Perkenalkan, nama saya Jenny De Silva Martin, studi program Nurse Profession program kelas B. Definition: chromosomes. Chromosomes are carriers of genetic material that are contained in the nucleus of every living thing. Chromosomes are long or short, rods, and are straight or bent. Chromosomes are composite of DNA molecules that carry genetic information. Therefore, chromosomes have an important meaning in genetics. In chromosomes, there are 5% DNA of the total chromosome. DNA is a living molecule and can replicate or multiply. In addition, DNA is a strong area for genetic information that will be passed on to the offspring. Pengertian kromosom. Kromosom merupakan pembawa bahan genetik yang terdapat di dalam inti sel setiap makhluk hidup. Kromosom berbentuk batang panjang atau pendek dan lurus atau bengkok. Kromosom tersebut tersusun atas molekul DNA yang membawa keterangan genetik. Oleh karena itu, kromosom mempunyai arti penting dalam genetika. Di dalam kromosom terdapat 35% DNA dari keseluruhan kromosom. DNA merupakan molekul hidup dan dapat mengadakan replikasi atau menggandakan diri. Selain itu, DNA merupakan tempat penyimpanan informasi genetika yang akan diwariskan kepada keturunannya. Chromosome parts. 1. Chromatis. The chromatis in one of the two arms resulting from chromosomes replication. Another term for chromatis is chromonema. Chromonema is a very thin filament that is seen during the prophase stage or sometimes at the interphase stage. Chromonema is actually a term from the initial stage of chromatis spinning. Thus, chromonema and chromatis are two terms from the same structure. Bagian-bagian kromosom yang pertama yaitu kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Istilah lain untuk kromatid adalah kromonema. Kromonema merupakan filamen yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase, kadang-kadang pada tahap interfase. Kromonema sebenarnya merupakan istilah untuk tahap awal permintaian kromatid. Jadi, kromonema dan kromatid merupakan dua istilah untuk struktur yang sama. 2. Chromomers. Chromomers are synchronous in chromonema. This chromomer is a aggregated structure with an accumulation of chromatin material which is sometimes seen at interphase. Chromomers are very clearly visible on polyethylene chromosomes or chromosomes with DNA that has been replicated many times without any separation and are located slide by slide so that the chromosomes form like a wire. Chromomer adalah penebalan-penebalan pada chromonema. Chromomer ini merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang terkadang terlihat saat interfase. Kromomer sangat jelas terlihat pada kromosom politen atau kromosom dengan DNA yang telah direplikasi berulang kali tanpa adanya pemisahan dan terletak berdampingan sehingga bentuk kromosom seperti kawat. 3. Centromere. The centromere is the contracted area primary indentation around the middle of the chromosomes. At the centromere there is a kinase core. Kinase core is the part of the chromosome to which the spindle thread attaches during nuclear division and is the place where the chromosomes attach. Sentromer adalah daerah konstriksi atau lekukan primer di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatan benang spindel selama pembelahan intim dan merupakan tempat melekatnya kromosom. 4. Second indentation.
On some chromosomes, there is a second indentation that runs along the arm and is connected to the nucleus. Therefore, it is called the NOR, nuclear organizing regions. 4. Lekukan kedua. Pada beberapa kromosom terdapat lekukan kedua yang berada di sepanjang lengan dan berhubungan nukleus. Oleh karena itu disebut dengan NOR atau Nuclear Organizing Regions. 5. Satellites are the spherical parts of the chromosomes located at the end of the chromatin arm. Satellites are formed due to secondary constriction in the area. Not all chromosomes have satellites. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Satelit terbentuk karena adanya konstriksi sekunder di daerah tersebut. Tidak semua kromosom memiliki satelit. 6. Telomeres. Telomere is a term that denotes the area that ends on the chromosome. Telomeres serves to maintain the stability of the end of the chromosome so that the DNA in that area does not break down. Because of the importance of telomeres, callous chromosomal telomeres are damaged generally immediately. Telomere merupakan istilah yang menunjukkan daerah yang terujung pada kromosom. Telomere berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian terujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai. Karena pentingnya telomer, sel yang melebar kromosomnya mengalami kerusakan, umumnya segera mati. The location of the centromere on the chromosomes distinguishes the type of chromosomes based on the location of the centromere. Chromosomes can be divided into telocentric. The centromere is located at this end of the chromosome so that the chromosome only has an arm and is shaped like the letter 1. Human chromosomes are not telocentric. Letak sentromer pada kromosom membedakan jenis kromosom berdasarkan letak sentromer. Kromosom dibedakan menjadi yang pertama yaitu telocentric. Sentromer terletak di ujung kromosom sehingga kromosom hanya memiliki sebuah lengan dan berbentuk seperti huruf I. Kromosom manusia tidak ada yang berbentuk telocentric. Acrocentric. The centromere is located near the end of the chromosomes and one arm of the chromosome is very long while the other is very short. 2. Submetacentric. The centromere is located submedian or towards one end of the chromosomes and divides the arm of the chromosomes into two unical arms, one long sleeve and one short sleeve in like the letter 1. Metacentric. The centromere is located in the middle, dividing the arms of the chromosome into two arms that are almost the same length as the letter V. Acrocentric. Centromere terletak dekat ujung kromosom. Satu lengan kromosom sangat panjang sedangkan lengan lainnya sangat pendek. Submetacentric. Centromere terletak di submedian atau ke arah salah satu ujung kromosom dan membagi lengan kromosom menjadi dua lengan yang tidak sama panjang, satu lengan panjang dan satu lengan pendek seperti huruf I. Yang ketiga, metacentric. Centromere terletak di tengah, membagi lengan kromosom menjadi dua lengan yang hampir sama panjang seperti huruf V. Mitotic cell division. Mitotic division occurs exclusively in the cell nucleus on chromosomes. Mitotic cell division in successive stages. Mitotic cell division by
cytokinesis. Mitosis and cytokinesis are important phases of the cell cycle in eukaryotic organisms. In this type of cell division, there are two daughter cells that emerge from the parent cell, where the genetic details are filed from the nucleus of the parent. Asexual reproduction occurs by a type of cell division, which is seen in two processes in the native death, and that is regenerative growth. Pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis terjadi secara eksklusif dalam inti sel pada kromosom. Pembelahan sel secara mitosis meliputi tahap berturut-turut. Pembelahan sel secara mitosis disertai dengan sitokinesis. Mitosis dan sitokinesis merupakan fase penting dan dari siklus sel pada organisme eukariotik. Dalam pembelahan sel jenis ini ada dua sel anak yang keluar dari sel induk, di mana keduanya berisi rincian genetik dari inti induk mereka. Reproduksi aseksual terjadi dengan jenis pembelahan sel yang membantu dalam dua proses, yaitu pengganti sel dan pertumbuhan regeneratif. The purpose of mitosis division in multicellular organisms is to increase body size and replace body cells that are damaged. Meanwhile, in single-celled living things, mitosis aims to increase the number of cells and the fight against extinction. Tujuan dari pembelahan mitosis pada makhluk hidup bersel banyak adalah memperbesar ukuran tubuh dan mengganti sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan. Sedangkan pada makhluk hidup bersel satu, mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel dan mempertahankan dari kepunahan. Mitosis takes in cell division: 1 interphase, 2 prophase, 3 metaphase, 4 anaphase, 5 telophase, 6 cytokinesis. Meiosis cell division. The purpose of meiotic division is for the formation of sex cell gametogenesis. The formation of sperm in male animals is called spermatogenesis, while the formation of ova is called oogenesis. In high-level plants, the formation of pollen is called microsporogenesis, while the formation of ovaries is called microorgenesis. Of megasporogenesis, mitosis and meiosis actually have the same goal, which is to pass on genetic traits. Pembelahan sel meiosis. Tujuan dari pembelahan meiosis adalah untuk pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Pembentukan sperma pada hewan jantan disebut spermatogenesis, sedangkan pembentuk ovum disebut oogenesis. Pada tumbuhan tingkat tinggi, pembentukan serbuk sari disebut mikrosporogenesis, sedangkan pembentukan bakal buah disebut mikrosporogenesis atau megasporogenesis. Mitosis maupun meiosis sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mewariskan sifat genetik. The stage of meiosis division. 1. Meiosis stage 1. At stage 1, there are 4 phases. Prophase 1, homolog chromosomes. Each chromosome has a chromatins first spray, and from synapses, whispers are known as bivalent chromosomes coils followed by nuclear membranes disintegration, and chiasmatic spindle fiber crossing are followed by genital combination. That is, homolog chromosomes pairs exchange multiply fragments of the chromatid belong to, also known as cross. Metaphase 1 bivalence consists of 4 chromatids threads along the decant plane with random orientation. The centromere chromatid
binding point. The chromomer belongs to the spindle fiber bursting from the centriole of the cell. This stack is where of genetic composition of the cells of the mother or father is obtained in S chromosome. Phase 1. In this phase, it confirmed that the casemate and attract the chromatids towards their respective poles or centrioles. Its resulting pair of daughter cells is haploid and contain 2-3 chromosomes, or each chromosome consists of 2 chromatids. This is the phase where there is a haploid set of chromosomes, each containing a member of the homologous chromosomes pair. The telophase 1. In this phase, chromosomes decompose and nuclear membrane began to take steps around its chromosome pair. There are now 2 nuclear children. Each pair of 2 containing sister chromatids is pair facet at the centromere, and the sister chromatids are not identical because of the prophase that are in prophase 1. Meiosis step 2. In step 2, two set axes of daughter cells which contain 2 pairs of sister chromatids. This phase is more identical to phase 1 with a process that occurs similar to mitosis. Prophase 2. Now 2 nuclear membrane again begin to break down and the chromosomes pair again begin to condense. However, the sister chromatids in the chromosomes of its facet at the centromere. The spindle fiber formation occurs again with the fibers erupting from centrioles. The metaphase 2. In this phase, the centromeres of the chromosomes pairs and help take facet fibers or casemate. The chromosomes pair again move along the equatorial plane between the poles. See anaphase 2. Here the centromere is strongly pulled by the cell fibers and therefore separated big sister chromatids was pulled by their respective centrioles. The telophase 2. At the end of this phase, 4 child nuclei are formed. Mitosis and meiosis grave surgery. Mitosis. Mitosis 1. Location of division of body cell or somatic and gonad cell. The number of cell effect on time. The number of daughter cells resulting from the division of one parent cell produces 2 daughter cells. 4. The number of diploid 2 and daughter chromosomes. 5. Crossing does not occur. 6. The genetic component is the same as the parent. 7. Growth and regeneration goals. Meiosis. The location of gonad cell or sexual division. 2. The number of division is twice that of meiosis 1 and 2. 3. The number of daughter cells resulting from one parent cell division produces 4 daughter cells. 4. Number of daughter chromosomes of diploid 2 and haploid N. Chromosome 5 cross-moving occurs in prophase 1. 6. The genetic component is different from the parent. 7. The purpose of chromosome reduction is the formation of gametes. Amitosis division. Amitosis division is a cell that does not go through a certain sequence of steps. One stem cell will divide directly into 2 to 4 and so on.
In this phase division, the nucleus immediately divides into two traffic and on the daughter cell, with all being processed by the order of spindle tears, fusion of the nucleus, appearance of chromosomes, or other characteristics. This division is often found in prokaryotic cells such as bacteria, amoeba, paramecium, or blue algae. Pembelahan amitosis. Pembelahan sel amitosis merupakan sel yang tidak melalui urutan tahap-tahap tertentu. Satu sel induk akan membelah secara langsung menjadi dua menjadi 4, dan seterusnya. Pada pembelahan ini, nukleus langsung membelah menjadi 2, lalu didistribusikan pada sel anak tanpa didahului oleh pembentukan benang spindal, peleburan membran inti, penampakan kromosom, atau ciri lain. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik seperti pada bakteri, amoeba, paramecium, atau alga biru. Kesimpulan dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu diantaranya kromosom merupakan pembawa bahan genetik yang terdapat di dalam inti sel setiap makhluk hidup. Kromosom berbentuk batang panjang atau pendek dan lurus atau bengkok. Kromosom tersusun atas molekul DNA yang membawa keterangan genetik. Oleh karena itu, kromosom mempunyai arti penting dalam genetika. Yang kedua, suatu kromosom terdiri dari beberapa bagian, yaitu kromatid, kromomer, sentromer atau kinetokor, satelit, dan telomer. 3. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan menjadi 4, yaitu telosentrik, akosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. 4. Tahap-tahap pembelahan mitosis yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan diakhiri dengan sitokinesise. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Yang kelima, tahap-tahap pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan, yaitu pembelahan pertama yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, menghasilkan 2 sel anakan. Dan untuk tahap pembelahan kedua yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, menghasilkan 2 sel anakan. Tahap pertama dengan tahap kedua jika digabungkan hasilnya yaitu menghasilkan 4 sel anakan. Baik, sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Amin. Yeay.